হাসতে হাপাং ত্রিপুরা সরকার বিপ্লব কুমার দেব নরেন্দ্র মোদী বরক সিসিনি জান্ন রক্ষা খাलायमानाय हाय हेनै बुबाग्रातै TIPRA मथानि जत लोकसंनो कक सिलचामुं रैखा मुंगिया गामि आमसानि ताखुक खरकसा बेनि मुंखा विकास देव बर्मा फायदिसों तामु हेनै कक सिलचामुं रैखा बाबेनि गलक गलक सिरि खकजाक बेनि खुक्तिसों कक खानालायानो नरक नायनायदि o vikas de borma tamo saka abonor kisa khanai nageredi ang bini text tabuk pori khanai nai আজকে পাহাড়গঞ্জে মহারাজ আর TIPRA মিলে বলছে যে এনজিও নন পলিটিক্যাল পার্টি আজকে তারাই গতদিন বড়মুড়াতে রাস্তা রোকু করে সারা ত্রিপুরায় যে একটা খারাপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চক্রান্ত করছে। রাজা কোথায়? রাজা আছে? আজকে রাজা আছে? রাজা তো নেই, রাজা নেই। এখন গণতন্ত্র দেশ, রাজা নেই। আমরা তাকে ধিক্কার জানাই। মংখা নিয়ে বিকাশ দেব বর্মা মিডিয়াতে যে সামানিক বোমা আনকাবো থানানি নাयो बुबाग्रा কোন জায়গা লামা বকাস ফিয়া লামা কাছে তিনি বথাইয়া এনকা বুবাগ্রানো তাঙি ব টার্গেট খালাই তিনি অকগ্রম সাকা আবো जों क्लियार खालायलिया आहायपानो जों सायमानो ब खरचा कायसा राजनैतिक बदल ब गदलजा तामनि हिंगाकाय ब साल कलकमा बा ताबसेक जरा ब कोनो फोकास फाइमाया ngui tongkhana peplawi maya ta politics aboni bagai phana ungui mano ta kaisa angkai buskang edisi song maribo jahate ke bo abo je party khalai tongo a party ni ticket manani bagai a mothani okrani attraction ni bagai hoyto bo okongno sawi mano কিন্তু আনি কুচিনি ককংখা नों जेसा पलिटिकल पार्टी फने खालायदि आरो चिनि कोनो केबेंमं गरै बुबाग्राबो केबेंगा जों TIPRA MOTHA जारा खालाय तंनाय जों जारा बुबाग्राना हामजाने जों केबो केबेंगा नोंनि पार्टीनो नों खालाय तंनाय किन्तु निनि पलिटिकल केरियार न नों ति सानानि बागै बुबाग्रानो लेट नों तानि हानिया नि सानाबा बुबाग्राला नोंनि बागै ताम साखाबा ताम हानिया हिंका बुबाग्रा नों आबरले ताङै रिप्लाय रिया अमति हायकेना सेकांगबो मनिहार देव बर्मा खरकसा बुबाग्रानि मुंगै हामिया सामानि अल बनाकार सानका बुबाग्रानो फोन खालायो जा ब मिडिया बरिखा जे बनाकार सानमाने गा आंखा खालायो जे मिया जे विकास देव बर्मा ब जे सामानि ब जे बुल खालायमानि ब जे कक हामिया सामानि ब बुबाग्रान थानि नाकार सानकाकाय ब नाकार माननाय आबनो आं नायो जे सिनि बिसिंग जाहाते वाले मुं फायातै खालायो नानि बागैनो बमति कक हामियार खिनांग ता सातुन एबं बुबाग्रानि थानि ब नाकार सान्तुन आं कायसा साना नायमा हिंगाकाय ताबो बुबाग्रा रंनि शासन रैखा अमथि किन्तु मल तो त्रिपुरा हास्तेबो चिनि बुबाग्रा नि शासन तंगनि जों बुबाग्रानि शासन तंगै फैनानै 1949 नि 15 अक्टोबर त्रिपुरा आदिव इन्डिपेन्डेन्ट तंगनि अब जों भारत हाकतर जइन खालायका आबन परेन जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रि जों सफायो एबं जों ताबो डेमोक्रेटिक पार्लियामेन्टारि सिस्टेम न गसुइनो जों अ त्रिपुरा हिन्दी बा इंडिया ओ हिन्दी जों दंलाय जाव किन्तु तिनि जे गणक राजतंत्र पाइथांका शासन पाइथांका केन राजा गरै तिनि उया राजा तंगो शुद्ध तिनि त्रिपुरा हास्ते सिमिया तिनि भुटानो ताबो डेमोक्रेटिक सिस्टेम फाइका गार डेमोक्रेसी सलो आहायपानो आरो तिनि राजा तंगो एबं बन जत्तनि कटर बरम तंगो तिनि थाइलेन्ड तंगो थाइलेन्ड ब तिनि डेमोक्रेटिक फाइसो फाइका गा आरो ब ताबो बुबाग्रानो न बा आरो नि राजानो न जत्तनि बरम कटर बै ताबो ब आरो खालायजागै तंगो मानिजागै तंगो खुलुमजागै तंगो अमति आहाय नेपाल ब ताबो तंखो बेका उमते हेके सारा पृथ्वीओ इवन इंक्लूडिंग ब्रिटेन ब ताबो ब राजा तंगो रानी तंगो हेका आरो ब ताबो बन बरम बै तन जागो हेका आरो राजा राजा बर तंग अमया राजा की गणतंत्र न माने यदि बा राजा बो गणतंत्र न माने बे राजा की गणतंत्र न अगेंस्ट कक थायो बा साका कतिन आरो गणतंत्र देश ओंग देश नि सानानि त ककरै राजा जुदि गणतंत्र आं मानिया हिन साखायसे नों गणतंत्र देश बा अमति हिन सानान ब्ले
Hekai Tripura hasteno sabo Tripura hani bororokno sabo phiyogui man maya abo laibuma se kok sabo abo laibuma ni wo tamo maritong abo se kok sanai chini Bubagra chini dofani bagai tamo khaita tamo sacrifice kita dini la marito ba matambo abo kisa ang khosai sanan musung omongkha je 23 বছর মিজোরামনি chini dofani bororok oro kanchanpura khaitamani tini Bubagra no naikolui abarono kaham kaisa thuri naimana akulu bor kok salaman bisingoi central government Mizoram government Tripura government ta bisi especially orange chief minister ka kaham ka kok salaman yagulo tinabo kaisa samadan ka tini bo NRC case khlaja hanga kai NRC case khaimani yagulo tini bono congress ni hoite bo all india congress ni bo secretary tomani Tripura bo president tomani bono saka nang NRC case withdraw khlaidi eba kai ni congress ni president yakadi bo sacrifice khaja Congress ni president no yakarika chini dofani case chini dofani hamari ni bagai ha oroni jara illegal migrant ta Bangladesh ni phaitam phana rikhaina ni bagai botini sacrifice khlai Congress ni president yakarika ta NRC case no botoi tambo ka NRC case tini dike rangkhol Ranjit Burma Sunil Koloi hai kobangma borok Bubagra ni tambo ebon Tripura mothani joto borok no tambo ka omti hai kaino jeng tini CAB kengko obo jeng nangko Bubagra ni tongo Tripura mothani joto adon nong tongo ka aboni bagai no ang paithago okong no sanai Bubagra kono Tripura hastebo kono kharap poribesh khlainani bagai kono samung tangya tangla Tripura motha kon dino omti kharap poribesh ba aro wala jengnai kono samung ba kono dino tangla tam hingga kai jeng Bubagra ni kok bai cholibo Bubagra ni kaman bai cholibo Bubagra o COVID-19 wo tabuk सबसे बेसी कमखा जे चिनि borok biya no klai tongmaicha o jora Tripura mothani sikla ro especially sikla ro ta student ro tai oneno jara senior ro borok jottono saitok laikha borong bahe subanani Bubagra ni subasu manaibo mayabo rang thumlai jeman tikai ngokha Bubagra phatani hasto jara kasai tongnai borok no Tripura hasto tumnan bagai je saitok mani je subamani omta Tripura hastini borok ungko jotono nugui tongo Kurang Bubagra no hanya ta sadi ang bikas debor no kojawo nang Bubagra no nakar sane nin kokno ro sawi nahna ni bagai hambai jotono no jenai tongnai jotono no hambai nor jotono saimano chin Takhuk khoroksa bikas deborma hanai saimia bo area ni bakta saw mungya kami ke bakta saw uttor mohanipur ni bo idaning sini social media ba Facebook o nukjak sini Maharaj sini Bubagra no tui kok kongma haimes Silchamani bo kok kongma saka abo ang disa kha khamjak ang kha khayo jenai tongnai Takhukte bukuk chong no jodor kha khamjak na sini Maharaj mungui aske kok haimes hajak abo an bukti ongkholia bo khorsa BJP ni member bo khorsa BJP ni khorsa adong honai ang khobor mankha so ang koki sanamu sungo honorable CM tai sin honorable MP tai honorable deputy CM especially pormak thamno ani koimung jehetu a borok je bikas deborma je Maharaj ni mungu je kok silchanai bo khorsa BJP party ni borok nei ang khobor mankha kobangma news tei tomung norok jodi bini biruddhe kun action naya bikas deborma ni biruddhe norok ni BJP party jodi কোনো action naya hangake বাধ্যতামূলক जों abon action nanani जों मावहोनाय जों मुसुंया जों actually जों political party buya जों kaise NGO TIPRA MOTHA Maharaj bo political party o kerikha Maharaj political party khaya tabuk TIPRA MOTHA khai tungsi Maharaj bo abekte NGO si so nong ni je nong je politics no tam khainam जों khai tungadi abo जों nanya thangya जों nanya musungya Phiaba chini Maharaj ni mungui jodi kebo ko khaime Silchao hungka जों abo nasigi tonglak onek nasigi tongkha khakti molgui tongkha Phiaba kuno saya kuno hnya hne dini line tong buini bosongni borok to Maharaj na khaime sawin tong Phiaba chini bosongni borok bo chini Maharaj ni biruddhe chini TIPRA sa borok kobangma ko khaime Silchawin tong dil abo kuno mane mis thana kri belekha khamu buini bosong tamsa saya
phiaba chini bosungni borok suruse man Maharashtra birude kok saikung kabangma